रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, कुछ करंट अफेयर की बात है, इंटरनेशनल शख्सियत हैं तो एंजेला मर्केल के बारे में बात करेंगे। तो एंजेला मर्केल चांसलर का ओहदा होता है जर्मनी में, तो वो चांसलर वज़ीर आज़म का ओहदा होता है। तो 15 साल दुनिया की चौथी बड़ी माशी सल्तनत, रियासत या मुल्क की चांसलर रहीं। 15 साल वो सिर्फ चांसलर नहीं रही, मगर इसके अलावा 9 साल तक फोर्ब्स मैगज़ीन की सबसे दी मोस्ट पावरफुल लेडी का खिताब हासिल किया। इसके अलावा इन्हें आयरन लेडी का खिताब भी मिला हुआ है। पूरे यूरोप में दी मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी के तौर पर जानी जाती हैं और वर्ल्ड फेवरेट शख्सियत में शुमार होती हैं। अब ये दुनिया की चौथी बड़ी मैशियत वाला मुल्क जर्मनी पहले ऐसा नहीं था। कहते हैं कि 15 साल वो अपनी ज़िंदगी का बहुत यादगार दौर गुजारा है। 2005 से 2021 तक वो चांसलर रहीं। अब रिसेंटली कुछ माह पहले उन्होंने अपने ओहदे से न सिर्फ रिटायरमेंट ली, मगर सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली। हैरत की बात यह है कि 2018 में उन्होंने ऐलान किया था कि मैं 2021 में रिटायर हो जाऊंगी और अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाऊंगी। लोगों की इतनी मोहब्बत कि वो चाहती मज़ीद 15 साल तक आ सकती थी, मगर उन्होंने कहा कि जितना मुझे काम करना था, जितना मुल्क के लिए काम करना था, वो मैंने कर लिया। एंजेला मर्केल एक ऐसी सहरंगेज़ शख्सियत हैं कि वो सिर्फ़ चांसलर के तौर पर नहीं जानी जाती, उसके अलावा उसके अंदर बहुत सी और भी खुसूसियात हैं। ख़ास तौर पर दुनिया उसे एक स्टाइलिश और सादा किस्म की लेडी के तौर पर जानते हैं। हैरत की बात कि 18 साल पहले उन्होंने जर्मनी में एक छोटा सा फ्लैट लिया था। उस फ्लैट में बहुत सादा ज़िंदगी गुजारी और छोटे से फ्लैट में अपने शौहर के साथ रह रही हैं। उनके शौहर केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, और हैरत की बात ये ख़ुद एंजेला केमिस्ट्री में पीएचडी हैं और उसके अलावा साइंसदान हैं, मगर उन्होंने सियासत में आकर एक सहरंगेज़ काम किया। उनके शौहर की हैरत अंगेज़ दूसरी बात यह है कि वो एक आम बस में जाते हैं। ये जब तक चांसलर रही वो एक आम बस में गए। कहते हैं उस छोटे से फ्लैट में नाश्ता खुद पकाती हैं और दोनों मियाँ बीवी 23 साल से गुज़िश्ता साथ नाश्ता करते हैं। ये चांसलर की गाड़ी में जाती थी और वो एक आम बस में या एक छोटी प्राइवेट इनकी गाड़ी है और उसमें जाते थे। कहते हैं कि उनके शौहर अगर इंटरनेशनली बैरून मुल्क कहीं जाते हैं तो एक सादी और कम इकोनॉमी सीट पे जाते हैं और सिंपल सी एयरलाइन होती है, कोई शाह खर्चियाँ नहीं होती। कहते हैं कि जब तक चांसलर रही उन्होंने एक पैसा भी सरकारी इस्तेमाल नहीं किया, और सादा लो इतनी हैं कि कहते हैं कि 30 साल पहले जो उन्होंने अपने कपड़े लिए थे, उसके बाद 30 साल के बाद कोई कपड़ा नहीं लिया। एक लॉन्ग कोट और एक सिंपल कोट। इसके अलावा कहते हैं इनका वाइट ट्राउज़र बहुत मशहूर है। वो अगर सरकारी तकरीबात नहीं होती तो वो सिंपल वाइट ट्राउज़र पहनती हैं। इसके अलावा कोई भी कपड़ा उन्होंने नहीं लिया। और एक हैरत अंगेज़ बात दूसरी कि उनके पास सिर्फ़ एक नेकलेस है। अगर बैरून मुल्क दौरे पर जाती हैं तो वो सिंपल नेकलेस उनके पास होता है और कोई कीम ख्वाब न ज़ेवर होता है, न कोई कपड़े होते हैं। नॉर्वे में कहते हैं कि 2008 में जब वो गई थी तो उनके नॉर्वे के वज़ीर आज़म उनके साथ थे, और एक तकरीब में जब वो गए तो हाल लोगों से भरा हुआ था और दुनिया की नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ एंजेला मर्केल पर थीं। हालांकि क्या था, एक सिंपल सा सादा सा जोड़ा कपड़ा पहना हुआ था, और दुनिया की बहुत सी ऐसी शख्सियात थीं जिन्होंने बहुत से कीम ख्वाब कपड़े पहने थे, मगर कहते हैं कि ये आयरन लेडी जब तक उस हाल में रही तो मरकूज़े नज़र रही, दीदा ज़ेब रही, और दोनों लोगों की निगाहें उन्हीं पर मरकूज़ रही। जब वो इस्तीफ़ा दे रही थी तो उस वक्त सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि आपको हमने सिर्फ़ एक ही जोड़े में देखा है, एक ही मलबूस देखा है कपड़ों में, इसकी क्या वजह है? तो अब जवाब बहुत शानदार था जो दुनिया के तकरीबन सारी अखबारात में आया था। उन्होंने कहा था कि मैं मुल्क की चांसलर हूँ, मैं कोई मॉडल गर्ल नहीं हूँ।
اس لیے میں سمپل سادہ سی زندگی گزارتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب رشیا کے دورے پر گئی تھی، وہاں ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی تھے، تو پیوٹن نے ایک کمرے میں مزاح کہیں یا سنجیدہ طور پر انہیں ڈرانے کی کوشش کی تھی، تو اینجیلا مرکل ڈری نہیں تھی اور انہوں نے دنیا کو بتایا تھا کہ پیوٹن سمجھتے ہیں کہ میں ایک عورت ہوں اور ڈر جاؤں گی، انہیں نہیں پتہ کہ مجھے دوسرا نام آئرن لیڈی بھی کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ان کا کانفیڈنس اتنا بلند ہے کہ وہ نہ کپڑوں کو دیکھتی ہیں، نہ عہدوں کو دیکھتی ہیں، نہ کسی شخصیت سے مرغوب ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ 2 دہائی سے ایک فیمیل جرنلسٹ ہیں جرمنی کی، جیکولین بوائسین۔ جیکولین بوائسین نے پورا ان پہ یہ ریویو لکھا ہے اور انہوں نے کنکلوژن کہا کہ مجھے اینجیلا مرکل میں 5 خوبیاں بہت نمایاں نظر آئی ہیں، حالانکہ سینکڑوں اور بھی خوبیاں ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا لائلٹی۔ وہ لائلٹی کہتی ہیں اتنی بھرپور ہیں کہ وہ جب تک چانسلر تھی تو 20 گھنٹے کام کرتی تھی، 4 گھنٹے آرام کرتی تھی۔ کہتی تھی میں اونٹ ہوں، میں اپنی نیند ریزرو رکھتی ہوں، جب چھٹی کا دن ہوتا ہے تو میں بھرپور نیند لیتی ہوں اور عام دنوں میں 20 گھنٹے کام کرتی ہوں۔ اور حیرت کی بات، وہ اتنی الرٹ رہتی تھی، کہتے ہیں کہ عہدے کے دوران، چانسلر ہونے کے دوران اگر آدھی رات کو بھی اسے فون کیا جائے تو وہ خود اٹھاتی تھی اور ان کی آواز میں کوئی لرزش، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی، اور جس وقت بھی انہیں جہاں بلایا جاتا تھا کسی مقصد کے لیے تو وہ وہاں پہنچ جاتی تھی۔ دوسری کہتی ہیں بوائسین، جیکولین بوائسین لکھتی ہیں دوسری خوبی ٹیکنگ ڈیسیشن۔ کہتے ہیں انسان ڈیسیشن لینے میں بہت گھبراتا سوچتا ہے، مگر اینجیلا ایسی ہیں کہ وہ ٹیکنگ ڈیسیشن میں کوئی دیر نہیں کرتی۔ تیسرا کہتی ہیں لسن کیئرفلی۔ سننا ایک بہت بڑا دور حاضر میں فن ہے۔ وہ لوگوں کو سنتی ہیں اور کیئرفل سنتی ہیں اور لوگوں کا خیال کرتی ہیں، ان کے مسائل حل کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کہتی ہیں چوتھی خوبی یہ ہے کہ ہائڈ ایموشن۔ انسان کی اپنی فیلنگز، اس کے تاثرات کبھی بھی جب فیڈ ہوتے ہیں تو نیگیٹو فیلنگ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں بڑے سے بڑا دکھ، بڑے سے بڑا کرائسس انہیں کبھی توڑتا نہیں ہے، وہ اپنی فیلنگز کو چھپا لیتی ہیں۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ بریوٹی، ان کے اندر اتنی بریوٹی ہے کہ اس مردانہ دور میں بھی وہ عورت ہو کر دنیا میں یہ ثابت کیا کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں اور ملک کو اس نہج تک لے آئیں کہ جرمنی دنیا کا 4تھا بڑا معاشی ملک بن گیا۔ اب ایک کیپشن ہے جو انہوں نے جیکولین بوائسین نے دی اکنامکس میگزین میں لکھا ہے، کہتی ہیں کہ اے مین شوڈ بی دا اینجل مارکل۔ کہتی ہیں کہ آدمی کو ایک اس طرح ہونا چاہیے جیسے اینجیلا مارکل ہیں۔ تو زندگی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں عہدہ بھی ملے، اگر ہمیں پاور بھی ملے، اختیارات بھی ملیں، ایک سادہ سی زندگی گزاریں، ایک ڈیئرنگ لائف گزاریں اور ڈیسیشن میں دیر نہ کریں اور اس طرح جئیں جیسے اینجیلا مارکل جی رہی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔